obzirom da imam cijelu hrpu jabuka doma, odlučila sam napraviti neki desert sa jabukama. Totalno sam bez ideje, ne želim raditi one klasične pite, savijače i sve ono što sam već 100 puta radila. Pa sam za ideju pitala famozni ChatGPT. Ne, uopće nisam stara, nisam ga do sad nijednom koristila. I vrijeme je da i to probam. I ChatGPT mi je dao, pa meni se čini skoro kao savršeni recept. Znači, kolač sa jabukama, orasima i mus kremom. Ima tu nekoliko koraka, radit ćemo biskvit od oraha, nabrojani su mi sastojci, imat ćemo karamelizirane jabuke i imat ćemo mus kremu, je on to nazvao. U stvari je to jedan cheesecake. Po ovim sastojcima kako je izašlo cheesecake, pa ćemo tu za početak smučkati jedan biskvit. Fino su mi dani koraci izrade, čini mi se ok, biskvit sa orasima. Onda ćemo napraviti i te karamelizirane jabuke, se one moraju malo i prohladiti. I mus krema je u stvari cheesecake krema. Mascarpone, šlag ide, pa izgleda fino. Idemo mi to probati napraviti. Bog svima, ja sam Sandra Gašparić i dobrodošli u Reci Peci kuhinju. Ako volite fino kuhati po provjerenim receptima, pa makar to bilo i sa ChatGPT-om, na pravom ste mjestu. Pretplatite se na Reci Peci YouTube kanal kako biste uvijek na vrijeme bili obavišteni o svim novim Reci Peci video receptima. Ajmo mi na posao, korak po korak kako nas ovaj recept vodi. Prije svega ćemo napraviti jedan biskvit. Ja sam si sastojke već pripremila, proučila sam prije nego što smo išli snimati ovaj video. Pa on kaže da nećemo razdvajati žumanjke belanke, nego 4 cijela jaja razbiti u posudu za miksanje. Sada ćemo jajima dodati svu predviđenu količinu šećera i to ćemo za početak miksati, pa da bude onako pahuljasto, svjetlo žuto. U sljedećem koraku nam više ne treba mikser, nego ćemo ručno umiješati svu predviđenu količinu brašna i prašak za pecivo, cijela jedna vrećica. Sve sastojke koje koristim napisat ću vam svakako dolje u opisu ovog videa, tako da si onda i sami možete napraviti, a da ne morate pitati vi osobno ChatGPT. Znači, prvo brašno, prašak za pecivo, pa ću to fino ručno umiješati kako bi nam smjesa bila što pahuljastija. I sada su nam na redu mljeveni orasi. Njih ćemo također ručno malo pomalo umiješati. Ja vjerujem da bi ovaj recept bio isto tako dobar i sa mljevenim tostiranim lješnjacima. To bi isto bilo fino. Ali evo, idemo napraviti kako nam je ChatGPT predložio. Umiješamo orahe. Da vidimo što kaže dalje. Ovo je napravljeno, moramo pripremiti ili kalup okrugli 26 cm promjera, ako ćemo peći recimo nekakav klasični cheesecake, ili pravokutni kalup pa 20 x 30. Pa ovo bi tu negdje bilo. Obložen papirom za pečenje jesmo. Peći 20 do 25 minuta dok površina ne poprimi zlatnu boju. Idemo napraviti i to. Uglavnom ja sam odlučila po preporuci, mi se činilo zgodnije, napraviti 10 čaši, ovaj cheesecake, mus, kolač, kako god hoćete, jer mi se onak čini zgodno, pa ćemo probati evo tako. U svakom slučaju, koja god varijanta da jeste, u čašici ili u kalupu kao neki klasični cheesecake ili kolač, biskvit trebamo ispeći. Znači, sve lijepo staviti i poravnati kako bi se ravnomjerno ispeklo. Kako bi ubrzali cijelu ovu priču, pečnica mora biti zagrijana na 180 stupnjeva, tako da bude spremna odmah za pečenje. Biskvit je spreman za pečenje, idemo ga sada staviti, evo, na 25 minuta za početak. Doći ću svakako nakon 20 minuta provjeriti u kakvom stanju je biskvit. Dakle, stvarno zlatne boje pečen. A za to vrijeme dok se biskvit peče, imam tu još dosta nekog posla. Prvo ovo se pospremiti, a onda idemo na karameliziranje jabuka. Idemo mi dalje sa našim receptom, karameliziranje jabuka. 4 jabuke oguljene, nasjeckane na kockice, 40 g maslaca, stavila sam 50 jer mi se činilo malo. Jedino mi se jabuka čini malo previše. 2 do 3 žlice šećera, smeđi,
ček, i malo cimeta, muškatog orašića nema, imam tu nešto po njegovoj preporuci i limunovog soka da dodamo. Samo malo da mi vidimo kako se ovo radi. Na tavi otopiti maslac, dodati šećer i pustiti da se lagano karamelizira. Prvo bi trebalo i uključiti, jel tako? Ajmo. Na malo jaču temperaturu, da se što prije zagrije maslac. Maslac i šećer. Odmah ćemo staviti i šećer da se polako topi sa maslacem. I uz lagano miješanje pustiti prvo, maslac će se topiti, kako se maslac topi i šećer će se fino otapati, pa bi trebali dobiti nekakvu finu karamelicu. Sada ćemo na ovako otopljeni šećer sa maslacem dodati sitno sjeckane jabučice. Onaj tren kada se jabuke stave na ovakav početni karamel, sve skupa će se malo stvrdnuti, čujete kako cvrči. Što je normalno, zato što jabuke u sebi imaju dosta soka i onda naravno tekućina u dodiru sa vrelim karamelom. Ovo je reakcija. U svakom slučaju, čim sada jabuke budu počele puštati sve više svoj sok od ove topline, sve će se to onako fino upirjati. Karamel će se utopiti i trebalo bi biti jako, jako fino. Miriši jako dobro već sada. Skoro sam cimet zaboravila staviti. Znači, pola male žličice cimeta. A ako ste baš neki turbo ljubitelji cimeta, slobodno vi stavite više. Ali ja nekako mislim da bi to možda bilo i previše. Znači, pola žličice optimalno. I sada uz miješanje pirjati 5 do 7 minuta, dok jabuke ne omekšaju. A kako bi mi sve bilo još i ukusnije, ja ću odmah sada dodati i sok jednog cijeđenog limuna, jer baš su mi bile neke slatke jabuke. Jabuke se mogu koristiti, sve moguće vrste koje imate. Ako koristite kiseliju jabuku tipa Granny Smith, naravno da će i jabuka biti kiselija i sama po sebi, pa vam onda možda limun neće trebati, ali moje su baš bile jako slatke. Tako da mislim da će limunov sok ih baš onako fino osvježiti. Ok, znači prošlo je čak malo više od 7 minuta i sva ova tekućina od jabuka je fino isparila, znači ukuhalo se, jabuke su se fino propirjele, moramo rashladiti. Mislim da će mi se prije rashladiti ako ovo sve skupa prebacim u ovu jednu staklenu posudu, pa onda uz miješanje prohladiti. Mene jedino muči što su neki komadići jabuka su ostali onako dosta veliki. Da vidim ja da li je to ok. Moram samo... Dobro je. Skuhale, mekane su, ali se nisu do kraja raspale. Znači ok. Moram sad samo to rashladiti. A za to vrijeme ja mislim da će i biskvit biti gotov. A za to vrijeme idemo napraviti tu famoznu mousse cheesecake kremu. Dobro, idemo mi dalje, znači za mus kremicu, da vidim šta nam sve treba. Treba nam 250 ml vrhnja za šlag, 200 g mascarpone ili krem sira, stavila sam isto malo više, činilo mi se premalo, samo 200, imam 250. 80 g bijele čokolade, ja imam skoro 100 jer mi se isto činilo malo, i vanilin šećer, evo ga. Kako se radi ovo sve skupa? Mus krema, prvo moramo umutiti vrhnje u čvrsti šlag, posebno u drugoj posudi mascarpone, bijelu čokoladu i vanilin šećer i onda sve naravno spojiti sa čvrstim šlagom da bi bilo fino i prozračno i držati u hladnjaku dok nam ne treba. Jednostavno zvuči. Idem za početak slatkovrhnjav šlag, to će mi odraditi moj robot umjesto mene, pa neću morati dugo ručno miksati. Koristim slatko vrhnje za šlag mliječno, znači ne biljno, nego ovo fino mliječno, jer je puno boljeg okusa. Drugi korak u pripremi kremice je miksanje mascarponea sa jednom vrećicom vanilin šećera i otopljenom bijelom čokoladom. Čokoladu možete otopiti u mikrovalnoj kao što sam ja sada, znači u 3 navrata po 20 sekundi i svaki puta promiješati
Ili možete na laganoj vatrici uz miješanje, evo. To je to. I sada prvo umiksamo sve što smo dodali. Šlag koji smo prethodno umiksali posebno, sada ćemo ručno dodati u ovu smjesu od mascarponea i bijele čokolade, kako bi nam kremica postala onako lijepa i prozračna. Krema mi se na prvu čini mi se čak ok i mislim da bi to i nakon hlađenja se još više istisnulo. Imala sam strah da će mi krema biti prerijetka. Recimo u varijanti da sam htjela sad napraviti baš ono kolač koji bi se nakon toga rezao na kocke ili na kriške da je u obliku torte, da bi mi krema možda bila prerijetka, ali evo sad vidim kako je sve više miješam da ona u stvari jeste fina i kompaktna i možda bi se čak i držala bez dodavanja želatine ili bilo kakvog drugog učvršćivača. Evo ga, i sa izradom ove kremice mi smo u stvari napravili sve komponente. I uspjele su sve tri! Biskvit je ovdje. Vruće, malo prije sam ga izvadila iz pećnice, tako da ja ga sad ne bi dirala dok se potpuno ne ohladi, jer teško ću odvojiti papir za pečenje. Tako da, ono što vidim na prvu, lijepo se ispekao, stvarno, boja fantastična, to je to, nije puno pao, ali digo se, baš se jako digo, tako da nekako, a šta ja znam, mislim da će mu biti previše biskvita za ove male čašice, tako da sve mislim da ću ići potražiti malo veće čaše. A dio ću možda čak i napraviti kao kolač, čisto da vidim, ne znam, to ću još kad se prohladi odlučiti, ali u svakom slučaju za sad izgleda sve dobro. Sve nam se rashladilo, idemo mi sad to probati složiti. Ja sam odlučila napraviti dvije opcije, znači i u čašicama desert i pola ovog biskvita ću iskoristiti da ga napravim baš kao kolač i to onako u dva sloja, s obzirom da mi je biskvit ispao prilično debeo. Idemo prvo napraviti ovo u čašicama, poslije ću vam pokazati ovo. Za desert u čašicama biskvit u stvari moramo namrviti, znači ne moram ga čak ni rezati, nego ću ga prstima ovako na dno svake čašice malo staviti. Ne znam točno koliko će mi ispasti, ali evo, onako, otprilike. A stavit ću i u ovu veću čašu, čisto da vidimo kako će nam izgledati, jer mi se čini da će toga stvarno biti dosta. Evo ga, ovako. Odlučila sam biskvit ne stavljati u nekoliko slojeva, nego samo na dno. Ok, ajde da to ne traje sve skupa predugo. Idemo sada staviti prvo jabuke, tako je pisalo i u receptu, da ćemo preko ovako biskvita prvo staviti sloj jabukica. Onda ćemo malo ove fine kremice. E sad, kada radimo deserte u čaši, puno bi lakše bilo ovo sve skupa slagati s pomoću šprice za ukrašavanje ili vrećice. Znači svu kremu staviti u vrećicu onako za ukrašavanje, pa onda istisnuti, onda će vam puno onako ljepše i urednije ispasti, čisto da znate. Ali evo, radimo nešto sasvim probno pa se onda igramo ovako, bez velike neke preciznosti. Tako. Pa sada preko kremice, opet malo jabuka. Da. Jedino mi se čini da ove jabuke, ja sam mislila i očekivala sam da će biti tamnije, s obzirom da smo ih karamelizirali, ali evo očito nisam baš karamelizirala dovoljno dugo šećer. Možda da sam ga malo duže ostavila bi onda i jabuke bile tamnije. Ali nema veze, probala sam naravno sve ovako pojedinačno i jako je fino, baš paše. Ne bi ja više kreme stavljala, mislim da mi je ovo ok. I na ovu malu još na vrh stavimo ovako. I da, sjetila sam se da imam krokanta, gotovi kupljeni proizvod, krokant od lješnjaka.
pa malo posipati s tim. Daće onako potrebnu dozu hrskavosti. Možete staviti na primjer i listiće badema. To bi isto fino pasalo, naravno ako imate pri ruci. I to je to! Moram probati. Neću čekati da se ohladi potpuno. Ovo bi sad trebalo staviti u hladnjak i tek onda ići probavati. Nema vremena to čekati. Kroz sve slojeve biskvita. Fakat je fino. Ali baš fino, nije preslatko. Fina ova sirna kremica. Njac. I biskvit. Fino se ovi orasi osjeti unutra. Da. Hvala ChatGPT. Dobro. Svi ću ja poslije uživati. Rekla sam da ću vam pokazati kako napraviti i u varijanti kolača. Ajmo još i to. Poslije ću ja završiti ove čašice. Neka ih tu sa strane. Ali vidite kako ovo lijepo izgleda. Rashladiti. Staviti unutra ako neku lijepu visoku žlicu. Ja, baš sam zadovoljna. I znate što mi još fali tu? Možda ušećerena ona višnja ili trešnja. Onako čisto radi boje i da još da malo svježine. Da, to bi bila prava stvar. Neka nje sa strane. Idem si napraviti samo malo mjesta, pa ću vam onda pokazati varijantu kolača. Za varijantu kolača, ovaj biskvit, idemo prerezati ovako vodoravno, poprečno, kako bih dobila 2 korice. Nož vam mora biti prilično oštar. Ako nemate dovoljno oštar nož, onda radije ovo radite sa nazubljenim nožem za rezanje kruha, jer ćete to tako lakše napraviti. Malo se i mrvi, ali nema veze, sve ćemo mi to ovako složiti. Paše ovaj tanjurić. Idemo razdvojiti. Da, pogledajte kako je lijep iznutra ovaj biskvit. Super izgleda. Znači, donji dio dolje. Idemo sada staviti preko ovog donjeg dijela biskvita sloj jabuka. Neću ih stavljati puno. Recimo da sam sad stavila sve forma kolača, sve jabuke. Mislim da bi bilo previše jer nisu se one imale od čega stisnuti. One se jesu sad rashladile, ali nismo stavljali apsolutno nikakvu želatinu i ništa u njih. Pa nemaju one od čega biti onako kremaste, tako da je idealno staviti evo ovako samo jedan sloj jabuka. Malo popravimo da ih bude po cijeloj površini. I krema. Kreme isto neću stavljati previše, zato što nije pregusta, pa da mi ne bi sve skupa curilo na sve strane, nego ovako. I sada ću samo poklopiti ovom gornjim dijelom biskvita što smo prerezali. To. Gore sad neću stavljati jabuke. To je bila i preporuka ChatGPT-a inače. Slušamo, evo, do zadnjeg koraka nisam ništa mijenjala. I premažemo samo od gore sa još malo ove fine kremice. I sad, ja vjerujem da bi ovo, ako hoćete možda neki malo bogatiji kolač, na sve ovo bi mogla ići još onako dobra količina slatkog vrhnja, fino od gore, da bude bogatiji, da kreme bude malo više. To su naravno evo opcije s kojima se možemo poigrati, ali kažem, može i ne mora. To je to, neću svu kremu potrošiti jer treba mi sve još one čašice napraviti. Šta je da radim, da ih ovo posipam? Posipati ovo sa krokantom. Znači, predobro. Ne znam, jel primijetite, ali ja sam prilično oduševljena. Inače, jako skeptična bila prema tom ChatGPT-u. Ne znam zašto, godine valjda, šta da vam kažem. Ali evo, neke stvari vrijedi isprobati. Znači, ja sam odlučila evo prvi put koristiti zajedno s vama, da vidite u ovom videu kako to izgleda. I ne da je ispalo dobro, nego je ispalo fantastično. Ljudi dragi, pogledajte ovo.
Ne izgleda baš najurednije na svijetu, ali takvi su svi moji kolači. Nema ja baš ono savršeno oko da sve bude onako ravno, ali meni je uvijek puno bitniji sadržaj i okus, što u ovome kolaču doista jeste. Neću vam sad rezati da vam pokažem ovaj kolač, sve je isto kao u čašicama, ću ga staviti fino u hladnjak da se dobro rashladi kako bi ga mogla rezati onda na kocke, na primjer, onako nekakve manje. Svakako ćemo poslikati jedno drugo pa ćete onda imati fantastične fotke jednog i drugog oblika ovog kolača. Šta da vam kažem, ljudi moji dragi, probajte napraviti, koristite modernu tehnologiju u dobre namjene kao ja danas. Probajte napraviti i ovaj kolač, rekla sam sve sastojke pišem vam dolje u opisu ovog videa koje sam koristila. I imat ćete link na kompletan ovaj recept koji ću objaviti na svojoj stranici, jer vrijedan je ove objave. Budite uz nas i neki sljedeći put, a ako vam se svidio ovaj video isprobavanje ChatGPT-a, napišite mi to. Idemo onda napraviti neke druge recepte, zašto ne? Ajmo pitati ChatGPT što da danas kuham, a recimo imam u hladnjaku samo jednu mrkvu, 2 luka i možda malo celera i komadić pilećih prsa. Baš me zanima koju bi on ideju izbacio. Pišite mi vaše ideje dolje u komentarima i budite uz nas i neki sljedeći put. Bog!